Hello, hi everyone. Yeay, saya dah sampai dekat Glomac Hair Clinic untuk saya buat saya punya hair transplant. Sebenarnya saya happy sangat. Sebab apa saya happy? Sebab this is my second time buat hair transplant, and masa buat yang pertama kali tu saya dapat result yang sangat memuaskan. So, kali ni saya nak buat second one untuk saya tambah saya punya density rambut tu dan untuk lowerkan sikit lagi saya punya hairline. So yeah, I'm super excited. Saya akan keep you guys updated, okay? Yeay! Finally saya dah settle saya punya hair transplant session. Sebenarnya saya agak terkejut sikit sebab this time saya buat compare dengan the last time saya buat hair transplant. Saya tak pasti mungkin diorang dah upgrade diorang punya teknik daripada apa yang saya rasa, daripada apa yang saya experience. Kurang sakit, less pain yang boleh orang kata ditanggung lah. Rasa macam mula-mula takut, tapi lepas dah buat tu rasa macam smooth je, okay je semua kan. And finally bila dah habis ni pun tak ada macam bengkak sangat. So yeah, I'm happy, I'm so excited. So sekarang ni kita tunggu untuk result dia lah. Yee!